સુરતમાંથી ફરી નકલી ડોક્ટર ઝડપાયો છે. સુરત એલસીબી ઝોન 1 ની ટીમે લસકાણા વિસ્તારમાંથી નકલી ડોક્ટરને ઝડપી પાડ્યો છે. માત્ર 10 પાસ ડિગ્રી વગરના બોગસ ડોક્ટરને પકડી તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાઈ હતી. સુરત એલસીબી શાખા ઝોન 1 ની ટીમે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બાતમીના આધારે સુરતના લસકાણા ગામ લક્ષ્મી પાર્ક સોસાયટી સદભાવના શાળા પાસે આવેલ શ્રી લક્ષ્મી ક્લિનિકમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને ત્યાંથી ડિગ્રી વગર માત્ર 10 પાસ બોગસ ડોક્ટર એવા મૂળ પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તાનો અને હાલ લસકાણામાં જ લક્ષ્મી પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા મહિતોષ સંતોષ ચિત્રપત્રોને ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેની વિરુદ્ધ લસકાણા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. कल लसकाना पुलिस स्टेशन के विस्तार में लसकाना गांव लक्ष्मी पार्क सोसाइटी में हमें एक बातमी मिली कि एक फर्जी डॉक्टर वहां पर प्रैक्टिस करता है. इसके लिए हमने जोन 1 की एलसीबी की टीम ने और सीडीएचओ की टीम ने वहां पे कंबाइंड रेड किया और वहां पे देखा कि वहां पे सही में एक फेक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है. डॉक्टर का नाम है महितोष संतोष भाई चिंतपत्रो. इनका उम्र 35 ईयर्स है और इसका मूल वेस्ट बंगाल है. ये पहले 3 साल वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस करते थे और अब 10 साल से यहाँ सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके पास कोई डिग्री नहीं है, ये सिर्फ 10th पास है और इसके पास से हमें टोटल 96,794 रुपीज़ का मुद्दामाल बरामद हुआ, जिसमें अलग अलग मेडिसिन, सर्जरी किट्स एक्सेट्रा है. ये क्लेम करता है कि ये एक फिजिशियन है, सर्जन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है और सारी बीमारियों का इलाज ये करता है. तो इसके तहत हमने बीएनएस की धारा, जिसमें इंसान की लाइफ को जोखिम में डालना और गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज किया और आगे की तपास हम कर रहे हैं.